Ayan, may tumatakbo ng mga kabarangay oh. Ayan. Hello po. Ayun. Ayan, may dala siyang sabon mga kabarangay. Ayan. Anong pangalan kuya? John Mark Mendoza, boss. Tiga saan kuya? Maligaya dos ng boss. Oh, maligaya dos. Ayan. Meron kang bigas. Oliver to, boss. At meron kang spaghetti. Ayan. Salamat. Good luck sa'yo, good luck. Ano masasabi? Thank you, Sir Gilbert. Ayan. Good blessing. God bless, God bless. Salamat po. Sir, salamat, sir. Sige. Para may tumatakbo na mga kabarangay oh. Ayan. Ayan. Dito pre. Ayan. Ayun. May dalang timba. Ayun. Ayos. Thank you po. Ito ba, ito ba? Ay, thank you. Ano masasabi? Thank you, sir. Ayan. Congrats, congrats. Ayan, may dalang timba siya ha. Ayan. Congrats. Thank you po. Sige. Ayan, may tumatakbo na mga kabarangay oh. Yun. Napanood na yung ating video siguro. Followers siguro to mga kabarangay. Ayun oh. Ayan. Ayun. Ano pangalan kuya? CJ po. CJ, tiga saan kuya? Sa may sapa po. Sapa, ayan. So, bigas mo at meron ka pang spaghetti. Ayan. Ano masasabi kuya? Thank you, boss. Ayan, sige. Congrats, Thank congrats. you po. Malapit na po siya. Ayan oh. Mukhang followers nga natin si ate. Hi, hello po. Gandang gabi po. Ano pangalan natin? Mayan po. Ayan, ayan. Ate Mayan, meron Suwa kang kasi. bigas. Ayan. Saka meron ka pang manok ate. Galing po yan kay Kuya Ching, Crescencio Cabas. Thank you po. Okay. Ingat po, God bless. Followers po. Ayan, salamat po. Thank you At po. syempre meron ka pang kopya. Ano masasabi ate? Thank you po. Salamat po. Maraming thank you po. God Sige po, bless. ingat po, God bless. Salamat po. Makakantog pa si ate. Ayan. Si ate, nakita ko. Ayan, oo. Pagbigyan natin si ate, may dala kasi siyang bata ate. Yan, tigasan po, tigasaan. Ruhat 5 po. Ruat 5. Si ate, bibigyan na lang kitang bigas ate ha, para hindi sayang yung takbo mo. Ayan. Anong pangalan ate? Kirulin to kagad. Ayun, si ate. Siyempre may manok yung sa'yo ate. Ayan. Okay. Si ate, bigyan na lang kita ng bigas ate ha. Para, ayan. Sige ate. May tumatakbo na. Parang may nakakita na ng ating video. Ayan. Ayan. Ano kuya? Tiga saan? Nag-aarwat 5 po. Ruat 5 pa. Ayos. Ano masasabi? Ano? Maraming salamat po sa bigas. Okay, wag na tatakbo ha, baka madulas. Opo, Sige, thank you po. thank you, God bless. Hello, good afternoon kuya. Sige po ka. Napanood mo? Opo. Ayun, ayos. Anong pangalan kuya? Aldred Warim po. Yan, tiga saan? Taga Malagados po. Maligaya dos pa. Ayun, ayos, nakuha ni kuya oh. Ayun, Salamat po ka. congrats. Ayun, thank you. Okay, congrats. Anong pangalan kuya? Anthony po. Tiga saan? Taga Arwat 5 po. Guarot 5 pa yan. Thank you kuya. Thank you po. Ayan, rami nang pumunta sa atin oh. Abang-abang ulit. Aray mo. Mukhang meron na makukuha, yan. Napanood mo kuya? Yan. Tiga saan po? Taga dito na po sa 4th Street. Tiga dyan lang. Ano pangalan po? Michael James. Sige. Congrats. Thank you. Yan, nakuha na po ang ating huling bola na lapag. Ayan, may tumatakbo. Mukhang si kuya na. Hello kuya. Tiga saan po? Taga dyan lang po sa Facebook. Ano pangalan? Ryan po. Napanood mo? Yun, ayos. Yan, meron na po agad nakakuha ng ating bigas. Yan. Ano masasabi mo? Salamat po. Salamat mga. Ayun, meron na atang makakuha ng bigas. Ayan, si kuya, nagmotor na. Nakahubad pa, ayan. Yan. Napanood mo kuya? Manood ka po kuya. Tiga saan? Taga Ruwat 5 lang po. Buwat 5. Opo. Ayan. Salamat po. Ayan, sige. Ano, ayan. Si kuya. Ayan, tiga saan po? Taga ano po, malapit sa Barangay Mampugan. Kuya. Ano masasabi kuya? Thank you po kay Altamirano. Ayun. Sige, kasi makapanood na sa atin. Ayun, si kuya. Move it pa si kuya.
Ayan. Alam mo. Ayan. Napanood mo kuya? Opo. Ano masasabi kuya? Thank you po kay Kagawad Shelter. Congrats. Ano masasabi kuya? Salamat po ay Kamerano po. Sige, congrats. Salamat God po. bless. Tiga saan kuya? Diyan lang sa Pransya. Nag-area kasi ako dito sa Kingsville. Ay, ayos, followers pala natin si kuya. Ayan. Bugan. Ayan. Thank you, boys. Okay, Samba rin. congrats. Alright. Ay, shoutout. Napanood nyo? Apo. Napanood nyo? Ayan ha, bigay nyo kay mama at papa nyo ha. Okay. Okay po. Teka, anong pangalan ng mama mo? Iyan po. Okay, sige. Ako, Gaya. Yun, si kuya mukhang papalapit sa atin. Yes po. Teka saan? Taga Sirona po, phase 2. Ate Kasuruna. Ayan. Anong pangalan kuya? Jeffrey po, Cobre. Yun, ayos. Napanood pa ni kuya. Teka Siruna pa si kuya. Thank you po. Ayan. Ano masasabi kuya? Thank you po. Shoutout po sa asawa ko. Ayan, congrats ha. God Sige po. bless. God Ingat, bless. ingat. Thank you. Talo ng ating ano. Kuya, anong pangalan mo? Gentile Santos po. Ano po? Gentile Santos po. Napanood mo yung Opo. vlog ko. Ayan. Ano masasabi mo kuya? Salamat po. Ayan. Sige, kuya, pa-like and share na lang ha. Thank you po. Ayan. Una pong nanalo sa atin. Salamat po. Okay. Uy, meron na tayo agad followers. Ay, yes po. Napanood niyo po yung ano namin. Galing Tinola Colino siya kanina eh. Ay, wala kaya. Ano pagdating ko clear na. Subaybay pala si kuya. Apo ko. Ayan, kuya. Tiga, anong pangalan niyo kuya? Roosevelt Molina po. Tiga saan po? Taga Siruna lang po. Ayun, sige po. Bahay ng tita ko dyan, kaya nalaman ko agad eh. Okay, sige po. Maraming salamat Okay, po. okay. Thank you very much. God bless, boss. Yan, may tumatakbo na po. Mukhang siya. Siya na po ang makakakuha ng bola. Ewan ko lang kung followers po natin to. Ayun. Hello, kuya. Ano pangalan mo, kuya? AJ Pescadero po. Ay, si FJ. Ayan. Tiga saan? Maligaya boss. Tiga ito. Ayan. Tumakbo ka pa. Opo. Ayan. Nakita ko eh. Tingnan na ingat si... Ayan. Ano masasabi mo? Thank you, Kag. Ayun. Bola. May magagamit na kami. Salamat, Kag. Sige. Ingat. Ingat. Agad na ano. Ay. Kuya. Oh. Teka saan kuya? Diyan lang kami po sa DJC. DJC pala to. Ayun. Ayos. Thank you po. Sige. God bless. Ingat, ingat. Ano? Napanood niyo po? Oo. Ayos. Ano pangalan ni kuya? Roy Mix to. Ayun. Si Kuya Roy Mixto. Ayan. Ayos. Ano masasabi kuya? Salamat kay Kagawad Altamirano tsaka kay Konsehal. Ayun. Ayos. Thank you po. Salamat po. Napanood pala ni kuya. Saan po? Taga-Ogya po. Ako. Ayos, followers natin si Kuya. Ayan. po. Sige po. Ayos, ayan. Meron na agad. Napanood mo Kuya? Napanood ko po. Tumakbo pa si Kuya. Ingat lang, dahan-dahan lang Kuya ha. Ayan. Salamat po. Sige. Salamat. Nakuha. Ayan, meron na pong tumatakbo. Mukhang nakapanood. Ayan. Napanood mo Kuya? Teka saan po? Taga dyan lang po. Malapit lang po. Teka dito lang. Ayan. Ano masasabi Kuya? Thank you po. Salamat po. Inabangan ko Okay. po talaga to kanina pa. God bless. Sige Thank you po. po. Anong pangalan? Jefferson Suasi Nabalos Jr. po. Teka saan po? Taga Lumang Bayan lang. Sa may simbahan. Asin. Salamat po. Sige Kuya. God bless. Salamat. Kuha ng ating bigas. Ayan. Ano masabi bossing? Thank you po. Okay, sige. God bless. Ayun. Napanood mo kuya? Opo. Ayun. Ayos. Tiga saan kuya? Nation po. Dyan sa nation. Opo. Ayos. Ano pangalan kuya? Medyo Evangelio. Okay. Thank you God po. bless. Ito. Sige. God bless. Salamat. Ayan si kuya. Naka big bike po. Ayos. Ayan. Sige. Congrats. Best dad. Okay. Sir, thank you Sige. po. God bless. Salamat Sige. po, Kag. Okay. God bless. Thank you po. Ayan. Sige. Meron pang manok. Ayan. Sige ate. Ano masasabi ate? Thank you po ha. Sige. Tumakbo pa kayo ate ha. Mukhang hingal na hingal pa. Sige po. Ingat po. God bless. Ito pa ate. Yung manok pa yan. Ayan. Ano masasabi ate? Thank you po Karen. Sige. Ayan, syempre may ham ka pa kuya. Ayan. Ano masasabi kuya? Salamat po. Ayan oh, tiga mambugan pa si kuya oh. Ayan. Sige po, ingat po. God bless. Ayan,
bigas. Meron ka pang ham. Ayan. Ano masasabi, brother? Thank you, tol. Sige. God bless. May manok pa si ate. Sige po. Okay. God bless po. Tuwat rin. Ayan. Tapos may kasama pang manok yan. Ayan. Ano masasabi? Thank you po. Okay. Sige. Ingat. God bless. Okay ha. Angel Mercy. Galing to kay Boss G. Ay, okay. Sige. Thank you. God bless. God bless. Salamat. Tapos ayan. po. Saka meron ka pang hopya ate. Galing ate Maricar ah. Maraming Ayan. salamat. God bless Thank you ate. po. Sige. Hello kuya, napanood mo? Apa. Ayun oh, ang galing ni kuya oh. Bata pa lang pero nakapalaw na sa atin. Ano pangalan kuya? Junior Celeste po. Ayun, ito pa oh. Sige, God bless. Ayan. Thank Ano you. masasabi kuya? Salamat po, sir. Ayun, God bless kuya. Yan lang sa probinsya. Dito lang din banda. Ayun. Ito po kuya. Salamat, Ayan, sir. God Ingat bless po. kuya. God bless. Kuya. Galing to kay Kuya Crescencio Cabasis. Ayan, ano masasabi kuya? Thank you po. Maraming salamat po. Maraming po kayo matutulungan. Ayan, God bless kuya. Ingat po ha. Ayan. Sige po ate. God bless. Ano masasabi kuya? Salamat po. Okay, God bless. Ayan. Thank you. Sige, ingat-ingat. Ayan, may bigas na si kuya. At syempre may manok pa si kuya. Ayan. Boy, may pangulam na tayo. Ayan, ano masasabi kuya? Sir, salamat po. Habo ng binyo natin. At meron ka pang manok ate galing kay Kuya Crescencio Cabasis. Ano masasabi ate? Salamat po. Maraming salamat po. Ayan, congratulations and God bless po. Ayan. Kuya, meron dito 50 pesos, 100 pesos at 500 pesos. Opo. Yan, pipili lang kayo dito kuya. Sige po. Ayan. Kuya, Dispatch ko lang, sir, ha? oo, pili ka na lang kuya. Ikaw rin kuya, papiliin na rin kita dahil ano, yan, baka sakaling Kadali rin. makadali ng 500, may 500 dyan, dalawang 500. Ayan. Ayan, may bago tayong palaro mga kabarangay, no, scratch card doon. Yung scratch siya mga kabarangay. Ah, 50 pesos, sir. yan. Idol. Yan po. 50. Yan, 50 pesos kay kuya. Yes. Ayan, sa'yo naman kuya. Tingnan natin. Ayan, dami natin palang followers dito sa Antipolo Bayan mga kabarangay. 100. Ayan, patingin nga kuya. Ayan o, 100 pesos. Ayan. Akala ko nandun ka kanina, sir. Ito kuya, 100 pesos. Tapos kay kuya, Dusting bag, sir. 50 50 pesos. Ayan. Sige po kuya. Thank you. Congratulations. Thank you po. Ayan. Sakto lang kita ko. Ito yung bigas mo Salamat po, kuya. idol. Bigas saan kuya? Baka dalapas lang po. Adela kayo bigas. Thank you po. May sticker ka kuya. Ay, Ayan. okay po. Thank you po. At syempre, meron kang ham. Ayan. Salamat Ayan, po. ano masasabi kuya? Ay, thank you po. Meron kang sticker. Thank you po. Ayan. Merry Christmas. Siyempre, meron kang ham. Ayan. Advance Merry Christmas Thank you kuya. po, Merry Ano masasabi? Christmas. Salamat po. Shoutout po sa nanay ng asawa ko. Ayan. Tita. Sige po. Salamat. At syempre, meron ka pang sticker ate. At meron ka pang ham. Ayan. Thank you po. Anong masasabi ate? Thank you po, sir. Ayan. God bless po. Thank you. Kayo ng biscuit. Saka meron ka pang ano ate. Ay, thank Ayan. you po. Saka may sticker ka pa. Ano masasabi ate? Maraming salamat po. Ayan. God bless Let's po. go, Kabarangay. Ayun. Sige. Ayan. Sige. Congratulations.